lai thangnayo BJP neta Parindra Riang Shornathi rongni tongthaino tuye kaisa kokthum panani bisingtui TIPRA Mothani bakak koksil jawoi samani je TIPRA Mothani adongro Riang Shornathi rongno thairana ni kosia hne abro roginyo tini kokti salo TIPRA Motha Bodolni bakhaktui kokthiro mong Rwkha 2022 bisiwo Riang Shornathi rongno thairana kosia angai Parindra Riang bo baithangno amtuni lukurongno tui lama ka sumani tabuk BJP neta angai thanayo press meet khai TIPRA Mothani bakak koksil jaka tini TIPRA Motha Bodolni bakak tibo kaisa kokthum panda khlai ok kokno Saka omo hai tatal kok awaikhe buskang shalo bono tui kragya pri nahar jana hinai tini o kokthum panda o manjaka Shantir Bazarni Kusam Montri Monindra Riang Salgarbai Hangpurni Journal Chairman Horindra Riang Block President Pratap Riang YTF ni President Rasendra Riang nokhobai TIPRA Mothani tekubani adongro ini cungat kasa cini media tak krono ringi kok mathe tu ni kau pira nema kok mathe dosi bro hak pe to ne rao bro tongara kri kiye be khane ripra ye mejura mi khaye tin te ka hawo pe ni rao tak pro rao bano te nema jaga khai ini tin dokhin te pra santi bazar ni hapai abocini lagang son ponche di sapar mai su lokison ponche di sapar mai su abo jagao di chin bro no ti anema lai thale bosini jiyo roni sine ro nai takuro job to kru aye na le abo jagao tinin jaro bani successful settlement ko me abo nimsio iya je chini ara local na to ne semai bauna aro tinya hinge protibad khiye tunema bruk se tini ke Motha rao awa jaga wo tinya hin thokni bulo ma tini to joto no kok ma phise mung ka mari joto chini ke bro refugee to ne ra ta pro chona no jaga thai dai deri somai ke abachi ma ba ka na ma ba ka chona ni chamung man nani no mung man mai nani kai cost to kena chu nai chu chong sara TIPRA ni do sina accept ke moni mo ese tini na no jaga thai TIPRA sarkar ko ni tin ba bo jaga bo bro dokhol khesa to nai samoh mo tange to nai bagan khiye to nai sasi to kha ba ni chamo de bang kau de ta kau ne sane abole para ni bro ye sam se ba na BJP ye sami na Congress ye sami na Motha ye arami ke ha bro de chini paren ba bo kau sa Motha ye Bi nije bo sabo protirut khetin jaga wo to ke bi Motha no place arami parani bro bani jaga no aro tung phe to mane karono chumbono risia bus ka watha de bang bibinno sale mayo arbo abode chin bus ka ngo sasa tor ke problem phe mane kau je bro upo kalab no to ye kauta sadi no je party ko no khedi nini chau khedi kalab no to ye kau sa ke in the divided role the policy abo apply chuno khio to be me ki ajang kho bai tha ke uttor ne riang thibo chaya dokhin ne riang thibo chaya uttor ne ma chaya ambo chaya dokhin ne ma chaya ambo chaya kauno chungsu ye same ke chale joto se brudo fani bo ye kha kham to ne bo to joto se tinabo haskam ni ayero to no thaine pe to ne ro bon edin kha du khola to ne bo to are mo ye box am jawo Jono ba ke ba kau saye bru by bru no phele ne ma riang ba riang no phele ne ma ro jaga wa politics no issue ki political ta tho di amon ko ko samas karon jono le bim se politics ke tho no pa tho mene politics jole pa tho mene jono le bim se thong te mc to chung chau so ne ta nge leader nge bodima kau sa to ke bin se jono mene ara ma je phaine ma phaitu local level प्रतिबाद के है अब local level में प्रतिबाद करते वाले पार्टी level में प्रतिबाद करेंगे हम वो जरा चीनी को शरणार्थी खनाया तो नहीं का खुराव नानो वो चों काबो नानो चों फाई का हम जनाओ फाइडी नाने जागा थे ने फाइडी नानो तुम थे हाथ पे तुम्हानो नाने चाहे कॉस्ट ऑन तो आने हिंसे अब जागा या मन इतने क्या जागा तो के ब्रेउना ये तो ना local ने चीनी MLA साब सुंबे local ने चीनी SDM सुंबे local DM somewhere chinera local depo sono bechin koklo mo sal mo sin ba panda asu ke ta chung de je abo jaga je TIPRA Motha khenero na against on to
क्या किसी खुपो न्यूज़ हमारा वो चुनो जिन्हें उत्तर त्रिपुरा ने उन्हें जरा खुपो साने रो कहाँ ना ना बोधी में खुपो थूमो आरफो या फमी बा यम चुन जरा खुपो थूंगे साकले के नोंजे बच्चे इलाका वो भाई शिशु एगो माचोले ना ना चुम्पो या जगह थे ने माँ बोर महाताई अब बोर महाताई है ने माँ जगह वो ना फैंके ना 300 फैमिली या 700 फैमिली फेबो से ना साउनी 2 हेक्टर समथिंग जगह चिवा बो जगह मम्मी के आरो लोकल ने जरा देवीपुर पंचायत तो ने चिनी जो चेलागांव ने बोर महाताई पंचायत तो ने रो अब बांगपो से पूरा नाम एनओसी रिपे मसी चिनी ब्रू तुम थाईक्रेन तो ने रो ना जगह में तो ये देवीपुर बीसीओ जरा तो ना बांगपो ना ने बापा ने वो एनओसी रिपे है आजा चेलागांव से ने वो एनओसी रिपे है किंतु सरकार से अब जगह में तीन मम्मी मायों तुम थाई से मायों को खुना अब रो तुम या मायों वह वैसी लाई शो वो अवधि के चुंबती के साथ आएंगे कालाजारी को मायों लाई भी आरोले बेके तीन पे हक समाव को मायों लाई भी हो आरोले बेके तीन भी माय हक समाधि कालाजार यदि बंदो क्या आएंगे अब लाभानो से काफोंते आएंगे जहाँ बोले मायों के लिखा जाता है इनके वो जगह मानो चुने अपना अब जगह लारी तीन अब जगह थे ना चुना लो इमें के ना हु हा बागान खेचा ने मा तुइसा तुइ पे लुंगा टाइम पे ये खेतो कहीं में ने मा अब दिमा जगह बांग मस्ती सुधा अब ना महाचो से चुंबा ना प्रतिनिधियों जे ना नम थोंगिया चुने गवर्नमेंट बाय चुने मा सालें से बानो वो जगह तुम से जगह वो बने हाथ पे मो जगह वो तीन मने रो जगह कहाँ मो तीन किलिक माउफी ऐसे ब्रू ये खाना ये समझी बोलो जो तो वो चुम चिने ये समुद्र ना बेनी दागे मोबाइल बेनी कानो यो मोबाइल सक्सिंग सक बा लाइए सक्सिंग सक मुसम लाइए सक्सिंग सक थापरा चुंगा रे लाइए बाकी ले चिने हादो भाग तो ले खामिए तिनियो चुम फोन एक कॉक मसाले मातु बिंबे रिखाया मोम सुनो लासाउनी हे से तिनि सुबो कॉक मसाले मातु इनके अब रिखाया ने रे चिनि मुसुंगो क्लास इनटु पाल चिन भोबां बाय बा हानिया आरो नि तिनि चिनि कॉक मा हायाम तो के चुनो फरि खाय बहि मेयो बजागो नि बिंबे अब ये चुम फाइदे काउनो बिसि फावरिया मानि काउनो चोहा के सालाये जाति कॉक मा तुंग ये जो तो ताकू काम हानो काम रो बाय बाइलाये बुदिमा चुम देखे केमे के अवश्य हमने जो तो वही सु नि का जो तो हाथ तो नि खुलका हमबे 좀 राजनीति जे पक्षे तुम अबाध गणतंत्र राज्य अबाध गणतंत्र বিক্ষেত্রে অন্যরকম ভাবে কোনো ইসিয়ামান বা পন্থায় সামনে যে যেরকম ভাবে কমেন্টস কে সেরকম যে কৌশে সেভাবে বিনা দ্বিধায় চুল সাত কিছুটা কিন্তু যদি ত্রিপুরা রাজ্য যদি সেরকম ভাবে রাজনীতি যদি খেত নিয়ে আইনকে রাজনীতির প্রতি হিংসা না বাদ দিতে বাকি আই ব্যক্তিগত অনুরোধ যে কোনো সামুন সশরী বিচার শাসা সশরী বিচার শাসা খেমে যাওয়া আইনকে আবার মা কাউ সেনাই মা খেয়ে মা শোয়া নাই বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা ভূমিকা অর্জনকে চলে তো কিছু জিনিসই যে ত্রিপুরা মথা পলিটিক্যাল পার্টি নিমুয়া যেসব সন্দেহজনক কও হাইয়া জাতি চিং জাতি ফেলে মা ব্রা রনি বাসিন্দা ভয় একদিনে রনি বাসিন্দা নও না মিজোরাম ফাইনে রাখো ব্রা ভ ব্রুনো ব্রুয়া মানি ত্রিও অন্যান্য কমিউনিটি তুপ চুং ত্রিপুরা সাক্ষী ত্রিপুরা সা ফেলে আমাকে কৌ ছেলে বা খুব অন্যায় সে চুং কাজে পারেন যে কৌশা যে বিগত দিনও বহু ত্রিপুরা মাথানে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার পাও তাও তো বহু ত্রিপুরা মাথা উপরে কত ব্যক্তিগত ব্যাপার আপো বহু যে কৌ সাহাবে যে ভূমিকা লাহা আপো সামন কৌন তাও শিলছে কোনো লাভ করে ব্রঙ্কেচো যে বর্তমান যে রাজ্য যে পলিটিক্যাল পার্টি তোম
Brombaim ke hane ma brombaim ke sampat hai ma abadi ma kau cinta bhabna kaise proposal TIPRA mathanam kem sinclairi nai mule rajniti se puro kichu ya ro durpa hai ma ke bibiri gor roni jagani bibinno bishoy rasta ghat theke shuru kore bibinno joto se sikoi Miziram finally posio. Tik abadi mam ke solution ke nai bramba chung achu layam ke solution ke nai. Chung jara TIPRA Motha jara kheto na sudu chin dai to ya brong. Chung jara birodhita kheto nai. BJP bong to onena political party bong to joto sohojogita dorkar jati se bai thang se. Abai chung kausal ni. Chi TIPRA Motha jate chung je kau Samobai, Samong Tamobai, Millie, Maharaj, Jelama, Abona, Tuition, Wanga, Abona Tuition, ye, to know Kaham Kaji Jaga. Soto Andoloni to Bibina Habe, Bibina Compor Mosichi to Lato War. Abona success came on Bapanda. Okata Sisti Kaya Jungabona Biridita Kene. To Wemni Sharokia, the TIPRA Motha against the Kiasu San Johanke. Jekuru Mohte Jekuru Soman. So Jini TIPRA Mothani, Biator Sharte, TIPRA Mothani, total party Sharte, so honorable Andolon Ketan. Yung kuno din TIPRA Mothani unnecessary je kuno samuno to sudhi to boya je onnena samu apa jeno je upwas ke ma maharashtra ke ma bibhinna rokom ke ma TIPRA Motha se ar ke se ma শেষ পর্যন্ত সেটার মোকাবিলা আমাদের করা দরকার আছে আমরা প্রতিবাদ করি আমরা ধিক্কার জানাই তার জন্য আমাদের আজকে এখানে এই পার্টি অফিসের গত 29 তারিখ থেকে আজকে 30 তারিখ অবধি এই কয়েকদিনে TIPRA Mothaর উপর যেসব দোষ চাপানো হচ্ছে এই যে শরণার্থীর যে মিজোরাম থেকে আসা তাদের জন্য বিভিন্ন রকম জায়গার সংস্থান নিয়ে এটা পুরোপুরিভাবে আমরা ধিক্কার জানাই আমরা সেটা প্রতিবাদ করি যাতে অন্তত TIPRA Mothaর উপরে যাতে কোনো বিষয় আঘাত যাতে না মানে যতই কিছু দিয়ে আমি এখানেই আমার আলোচনা শেষ করছি Kulawang hambai Mario Kini go media taku pre rotona joto kha duye phainai aku joto na baini kha boni ha on ya phayo kauke bose bo thangnai 29 tarik July 2023 aboro keha Blue Shornati displaced Blue Shornati about settlement bo pandawo কিছু একটা বিতর্ক বা বিকৃতি যে প্রেস মিট খেয়ে একটা গ্রুপ প্রেস মিট খেয়ে সানেরও আবো বাড়ি সেন্সিটিভ এবং ব খুব একটা কাউ খাওয়া ব শুধু ব সাধনায় থনিয়া ব পুরা ব্রু দফা নিফো ব কাউ খাওয়া মা কাউ আবকে বোধে ব্রাউ সাও যে গত 29/7/2023 বড় সাহজে আবো দুরপা হেনমা জায়গা দুরপা লগংসম কাঁঠাল বাগান আবতই আবো এরিয়াও যে সরকারিভাবে ব্রাউন যে একটা সেটেলমেন্ট বা পান্ডাও পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা পান্ডাও যে প্রসেস লামো আবো খুব কাহাম চুংজো তো ব্রু বাই থাং Sao te do apo sao kam long nai kam tho apo jaga o kisu je bron monte boke bo jara chuno bo bro bo mai nai shornati phaimo apo jaga no
chung maya rot chung tui maya ake kaso mi abos po kaso ide bro target khemo bro yau se shimo ke TIPRA Motha ni dige yau se shie bro kau samo aboro tuye kaya thele chung kau thera ni chung balance ta thandi chung balance thangya balance ni kau rota bo tati vidhi bo balance ni kau tu bikhe bole nu anek color pho saya anek color thangya bo balance kau tu bikhe bole color no phai dau chau phuik som phai dau ge chau phuik som phai dau aromi bo nu indicate khedi kisu intellectual bro moi nu samo abo intellectual bro le brain manu ba intellectual bro nu busaya abo ni loge toner busaya ge abo intellectual spo nu indicating sabi chumba we thang salean bodin ma obantor kau ojukti kau tu saye dol by dol jati chin jati phele mane lama tas nambi to sisa kau abo ka somi mole alpho nu TIPRA Motha khatung nu TIPRA Motha ni ke ha ge ta o se TIPRA Motha ni matle ke te dola ba chithang ba abo ka se thile nini netritto ko to abo angkama ke siu kaje bo sasa netritto ri mono te kelo to sariye kauta sa clear धन्यवाद मांगन के किसुदिन आगे जे पारेंद्रोरी अंकिया जे ब्रूनी शरणार्थी रौनी तुमा चमा निब पांडाव जे बनम थौसौ तुनाय एलाकानि ब्रु रौनो तुये थौसौ तुनाय आबो ब्रु से तिनी डायरेक्टली बाबे TIPRA Motha से बोदिं खेमो ये दुसारुप खेमो आबो किंतु मस्त चाहिए बोले नों पारेन बाबू से थौनेहा एलाका जे समय थुंगे जे हॉस्पिटल सामो जे नी जागाव ब्रु थुंसनिया थुंगे तुंपो चुंगसिदा माथाव आपो नां बिहि इनसाइड जब पारा एलाका न थुंख्लाय को एतुइ नाय नोंसि चुंखे बो बनो जिनि सार हरेंद्र जे एक्स कैंडिडेट बुंफो तुंफियो जिनि येम डोली मैडम बहुत तो ये चुले न्तुई जागा ब्राउनो रियनाय तोनाय हिमान बपांदा चुंगरु फ्रे लाये तुंगोनी जागा चुंगोर माथाय नो आरोबो चुंग साजामा तिदारु फ्रे जागा फनु मोजे चुले शरणार्थी चिनि ब्रुद द फारोनो आरो नि ब्राउनि फायो फाये फनु ओ रोले नांले कानि थेया 5 कानी या 10 कानी को नांग बोदी के सेफ्टी के जे हामो से लामायो बोदे लाफिना नाकि निनि पारेन बाबू एरिया फो फनुहा निनि लगों सो एरिया फो तिना फनुहा आबोदी के डीएम निनि एसडीएम बोदी के प्रशासनिक लेवल तिके जुले पा उनतोय जागावा ब्राउन रिमाइंडर इसे चुं पुरतु लायो आपो जागा दाखे दातु ये ताइ लेनाय एरो कोमुनाय रतुं थाइक्रोय बोदेनमा साफिए तियो TIPRA Motha पार्टी न दुसारु खेम बनी विराट अन्नायसे जाति दफा नायनाय 20 गांवनि ब पांदाव आं ज्ञानी व्यक्ति से उनाय के बोदेमा काव बलेनुले जीरो से उनाय आंबा आं बेसी काव साया नु खूब चिंता दारा किए काव सादी उंथो या बनन ननक सायो जदि से जुक्ति मतामत तुहाय के नु काहाम नमायनाय बोदेनमा व्यवहार के नु त्रे जीरो उनाय जतन